An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma radio Liberté ale sanfɛ 97.7 tomi 7 dalen bɛ o kan Liberté télévision TNT 7 kan 41 Mali Vision 239 aw ka jamukan aw dun ko de nin ye ale kɛnɛ sigitɔ ye min ni a bɛ sigi anw fɛ tɛnɛn tarata araba alamisa juma walasa cogo min na jamana n'a bɛ lahala min na jamanaden bɛɛ ka se ka i da don a la ka fɛɛrɛw di min bɛ se k'a to an ka jamana a ka bɔ gɛlɛyaw olu kɔnɔna a ka diya ka se ka gɛlɛyaw ka olu kunbɛn ani ni hɛrɛ minnu bɛ yen nɔ an ka se ka an ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka o hɛrɛw sabati hali n'a sɔrɔla an ka dusumakasakaw olu bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ ka aw ladɔnniya ka fɔ baara taabolo filɛ nin ye kumaso kɔnɔ tɔgɔ Sedu Njamu Sidibe nɛgɛ fan fɛ walasa ka se ka an kumakan lase aw ma yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mohamed Ɲagadu DJ WhatsApp ka jaw ta Mohamed Toure n'an bɛ ale wele ko Morla ye ale de bɛ ka an ka jaw ta ni waati ni baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na o ye masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Ture an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ fɛnɛ ma a bɛ cɛsiri min kan ka kɛ faso ye ana a bɛ ka wulikajɔ min kɛ anw denmisɛnw ye cogo min na walasa olu y'a bila yɔrɔ min na anw ka se k'a ta yen a ka diya ka tɛmɛ olu ka kɛta la o de ale ka hakilina ye ale bɛ sigi n'o de a bɛ jɔ n'o de a bɛ miiri n'o de a bɛ da n'o de a bɛ wuli n'o de nka a kɛcogo jumɛn ko don kɛcogo ɲuman o de ale ka laɲini ye o la nin tɛ baasi ye maliden minnu bɛ kɔkan ani minnu bɛ Bamakɔ a n'a tɛnkudugu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ fo anw sugantili la bi barosen Mohamed Ɲagadu an bɛna na a sigi fɛn min kan o de bɛ tali kɛ farafinna tilebi fɛ bolo ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko CEDEAO hali bi CEDEAO kɔni kelen tɛ ni ka a tɛgɛ jigin ka d'a kan gɛrɛntɛ minnu ni a kalen bɛ ka o sigi Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o gɛrɛntɛ ninnu a dɔ bɛ ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma nka n'i y'a gɛrɛntɛ ta k'a lajɛ a bakuruba yɛrɛ ye jamanadenw de ta ye sabula a kɔlɔlɔ bɛ jigin jamanadenw de kan o la o gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔna na CEDEAO masakɛw ye ɲɔgɔn najɛrɛ min kɛ kunun tɛnɛn septembre kalo tile 7 n'a kɛra Niger jamana o kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ ko min ye ayiwa cɛmancɛ fanga ye o kɛra tɛmɛ teliya la yanni tile 8 ɲɔgɔnna cɛ o tile 8 o bɛ taa bɛn ayiwa septembre kalo tile 15 o natɔ de ma ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye masakɛ dɔ o ka suganti ni ka sigi ani fangabolo ɲɛmaa ni o de ye premier ministre ye o fana ka suganti ka sigi yanni septembre kalo tile 15 natɔ cɛ min bɛ se k'a to cɛmancɛla fanga o bɛ se ka timɛ cogoya min na ni dun ye nin hakilina ninnu ta k'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen kun cɛra u ka ɲɔgɔnye min ni a ta ko 57 ni o kɛra farafinna tilebinfɛ jamanaw bolo u masakɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ayiwa Ɲame Niger jamana kɔnɔna na ka kɛ ni kunun yɛrɛ ntɛnɛn a ɲɛsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔna na Mali bɛ lahala min kɔnɔna na ni dun y'a ta k'a lajɛ u ye hali bi gɛrɛntɛ girinw ni ka olu de ta o gɛrɛntɛ girin ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan o de ye k'a fɔ min ye hali bi sɔrɔ gɛrɛntɛ ni a bɛ fɔ o ma ko asphyxie économique ni ka se ka o sigi Mali kan hali bi walasa min bɛ se k'a to an ɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka minɛ sɔrɔko nasira la ka Mali ɲɔgɔn minɛ sɔrɔko nasira la o tuma na n'o kɛra Malidenw yɛrɛ dama laban na fɔ ɲɔgɔn kɔ i ka dɔn k'a fɔ ni ka lakin ka ɲɛlakin ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ na ɲɛlakin ka kɛ ɲɔgɔn na wa u ye foli kɛ fɛnɛ an ka finitigilaka ninnu ye fanga bɛ minnu bolo bi ko ka a sababuya kɛ u sɔnna ka jɛ ni a ye jamana ɲɛmaakɔrɔ président Ibrahim Boubacar Keita président tɛ bilen nka yanni wuli cɛ sa na wele ko président kɔrɔ o cogoya tɛna se ka bɔ a la donc Ibrahim Boubacar Keita ko farigan min bɛ a la ni u ye a bila ka taa jamana kɔ kan furakɛli la ka taa sɛgɛsɛgɛli k'a yɛrɛ la k'olu bɛ an ka ayiwa fanga maa minnu bolo bɛ fanga la bi n'o ye finitigilakaw ye k'u bɛ u fo o la sommet in senfɛ CEDEAO ka dɔn k'a fɔ u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ sigi min ni o kɛra ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛlen ye n'o de k'a fɔ malidenw ka se ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko terme de référence n'o ye TDR ye terme de référence o min ni o bɛ tali kɛ transition gafe min dilannen bɛ transition la timɛli kama k'o tila jamana in kɔnɔna na kuluw ni ɲɔgɔn cɛ politique kuluw ni ayiwa jama ka forobadanaya tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka jɛ k'i ka hakilina kɛ kelen ye o fana ka ta ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafeba kelen ye walasa ka o ɲɛsin cɛmancɛ fanga o la timɛli ma u ka ayiwa nin sigi ani o baaraw kɛli guna ɲɔgɔn na
ayiwa anw ye ɲininkali fila bila o ɲininkali fila o ye jumɛn ye CEDEAO ye dankɔgɔsi min fɔ ka fɔ yanni tile 8 cɛ c'est-à-dire yanni septembre kalo tile 15 cɛ ko ka camancɛ fanga ɲɛmaw suganti o ka sigi président ani premier ministre. Est-ce que réellement logiquement baara in bɛna na se ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye wa? O y'a fɔlɔ ye. Gɛlɛya jumɛnw de bɛ se ka ye o kɔnɔna na? O y'a filanan ye. Aw yɛrɛ fɛ munna CEDEAO ɲɛlakinen bɛ ka kɛ Mali kan nin lahala ninnu kɔnɔna na? Munna CEDEAO ti jamana in dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ fo CEDEAO bɛ hali bi sɔrɔko nasira la ka gɛrɛntɛ sigi Mali kan? Fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o la walasa CEDEAO fana k'a dɔn ka fɔ o ko Malidenw n'a gɛrɛntɛ timɛna a bɛ kɛ Malidenw de la? Baro sen filɛ ɲininkaliw filɛ nin ye hali bi n b'a ɲini auditeurs fɛ a y'i to émission okumu kɔnɔna na a y'i to sujet d'actualité min bɛ bila a ka to o kɔnɔna na. Sujet bɛ bila nka ɲininkali dɔw de fana bɛ bila sujet kɔnɔna na. Donc o de ye anglais ye. N'i ma anglais faamuya a bɛ taa ɲɛsinna sira min ma n'i y'i ta k'i bila la ten peut-être i bɛna fɛn dɔ fɔ o ni a tagabolo tɛ kelen ye. N'i ye fɛnw dénoncer nin man kan ka kɛ nin tɛ bɛn nin tɛ ko kɛta ye ni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ a kan ka dilan cogo min na e k'i ka fɛɛrɛ di o de ye jamana jɔ fɛɛrɛ fana ye. Minnu bɛ ka kɛ olu k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kɛ anw na o ti bɛn anw ma. Anw yɛrɛ dun fana fɛ anw bɛ se ka dilan tan de. O de ye jamana jɔsenw ye o de ye hakilina ɲumanw ye nka n'an y'a bɛɛ kɛ critique ye a caman na an yɛrɛ tɛna na fɛɛrɛ sɔrɔ o la an bɛ dusu bila hakili ɲɛ dusu bɛna ka baara kɛ ka hakili to yen. Nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 66 74 40 48 Radio Liberté Télévision, la radio qui nous libère, la télévision qui vous libère. 66 74 48 o ye anw ka nɛgɛjuru sira ye 66 74 33 48 66 74 33 48 émission aw dun ko de allo. Oui, allô? An cɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Kulubali Baba. Baba Kulubali quartier jumɛn? Shikɔrɔni Bambo. Hein? Shikɔrɔni Bambo. Shikɔrɔni. Awɔ. Ayiwa Kulubali kɛ est-ce que CNSP bɛna na se ka tile 8 kɔnɔ ka président de la transition ko suganti ka premier ministre fana suganti wa? N'u sera k'a kɛ o de n'u ma se k'a kɛ yɛrɛ han. CEDEAO ma ninnu olu jɔ an ka dɔn k'u ka jamanaw kungo jɔrɔ. D'accord. A bɛ se ka kɛ gɛlɛya jumɛn ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma? Gɛlɛya. Gɛlɛya foyi t'a la a bɛɛ ye bagabagaw dɔrɔn de ye. D'accord. Gɛlɛya foyi t'a la a ma kɛ gɛlɛya min an bɛɛ de b'a sɔrɔ yen nɔ. E yɛrɛ fɛ. Awɔ. Munna CEDEAO bɛ ayiwa ni nafoloko gɛrɛntɛ in tala ka segin jamana in kan sabula autorité maa minnu bɛ ɲɛmaaya la bi a ma tigɛ cogo o cogo n'i ye sula ku ɲɔgɔn di a bɛ bɔ a kuncɛ la o tuma na e yɛrɛ fɛ jamanadenw ta y'a la gɛlɛya jamanadenw ta gɛlɛya la ye jumɛn ye? CEDEAO bɛ ka nin kɛ mɔgɔw bɛ ka nin kɛ u yɛrɛ magaran de kama quoi. Jamanadenw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye? Jamanadenw kan ka fɛɛrɛ jumɛn de fɛnɛ tigɛ walasa CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ anw bi yan nin nɔ o tuma na an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de 66 74 33 48 66 74 48 aw ka radio do Liberté jamukan aw dun ko di allo. Somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Musa Sisoko ka bɔ Taliko. Monsieur Sisoko e da n b'a la k'a fɔ ko
sɔrɔdasiw bɛna na se ka cɛmancɛ fanga in sigi tile 8 kɔnɔ i n'a fɔ a laɲinina CEDEAO fɛ cogo min na wa? Non, bon, nous devons faire pendant ces 8 jours. Donc, nous devons mais CEDEAO ka sanction économique alibi ou be ka do fara kan mais a kololo bi se ka ke munye ka nyeshi an yerema. Bon, kololo bala. Mais il faut qu'on a donc mo ti se ka ke fait tant que ni man souffrir quoi. Vu que ni frontière da tuna sisa abena janga économiquement. Vice versa. Donc, il faut que nous ayons tout soudé quoi. Voilà, vous devez nous avoir souffrance pour nous. Mais Mouna CEDEAO be etugu Mali no fait ta chuchuchu. Voilà, parce que en dans le CEDEAO là. Dans le CEDEAO donc nous manako togo mina donc oui yera hakilina mais nous yera fait imposant à l'intérieur d'ici que c'est au dékepa. Mali il a pour pression montant donc 8 jours 2 semaines de truc là on mangante ko ke ba o sharia fana tu bologa pen dia wa imposer ay ni ke ina ko yemu ko ku bena activité o bena activité souvent direct là quoi ça c'est pas normal. Mali deundu kanka munde kebi wala sa ka ira CEDEAO la ka fo aka toray abeka nyeshi onema abeka nyeshi Mali jamana de ma. Voilà mbese ga mun ko yoro la. Il faut que rester unis d'abord. C'est l'essentiel, c'est primordial. Angana para. Population gato ka nyo itege di nyoko mapa. Donc non que la samba ira CEDEAO da comme quoi on peut faire un affaire existant. La relation qui nous réunit, mais à l'intérieur, c'est nous qui va décider notre sort. Ok, merci. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonvla annani bisaban saba binani segalo nche itoni jamu banwole ka bomi Madu Keita Dravela Bolibana. Monsieur Keita edambala ka foko maminu kanga suganti maminu bisika suganti kle segi ngona wa president na ka premier ministre. Pardon, s'il vous plaît, pour ma corota. Comme pouvoir transitoire de l'eau. Donc, on peut faire quelque quoi. Parce que la barakera, barakera. D'autres à la bande de la période. Aywa CEDEAO dunka tugu Mali kota chuchuchu ka asfisi économique ni oye ka nafoloko gerente sigi Mali dala muna Mali dun. Donc je pense que ça c'est militaire de kana pouvoir là quoi. Ça c'est militaire de kana pouvoir là. Parce que Ika réseau mayat ke siga kan 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonvla annani bisabani saba binani segnalo. Anche itokoni jamu ibangule kabomi Mamadou Keita quartier du main. Monsieur Keita, est-ce que Edalembala Kafoko CEDEAO est délai min di cliché qui koka président de la transition na ka premier ministre sigab sika kewa? Deboni a tega ke to shida. Muna la ngwa tega ke bari anyere ma ko ga temi mani nyon cho ma ban folo re. Sordasu ni tilu ma nyon fam folo banga ta mi re ka folo. CEDEAO keli ka soroko gelea ka dautu malinye bolo kun jonjon jumen de bala. Bon ne koni den jama bala bari mo mi mina ni mina jamana kono o jama me toro toro la wa. Yere kun tore ye ba komi anyere damo anga nyom ko lo to anga na to no ko lo ma o sega yo. Nai mara juke mo ka jawa do mo be wuli ka fa ka bu ko na. D'accord, mais Mouna CEDEAO ben ni nywana takanyeshi Mali deumo. Bon, CEDEAO biga ningere pour que minu nga jamana minu biga fo be troisième mandat.
o ka jamanadenw ka siran k'a fɔ n'an y'an ka président wuli CEDEAO bɛna nin gɛrɛntɛ sigi an kan mɔgɔ si kana siran CEDEAO ka gɛrɛntɛ in ɲɛ ni Ala sɔnna a bɛ wuli maliyɛndenw kan ka bɔ de k'a jira anw bɛ an ka sɔrɔdasiw bɔ dɔrɔn a banna n'o kɛra o b'a dɔn o la k'a fɔ maliyɛndenw ye min ye quoi an kan k'a yir'u la de k'a fɔ an mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔminɛna quoi CEDEAO ka mɔgɔ. Ok, merci. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 4 37 48 allo. Allo. An cɛ. Awa so. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Monsieur Damele Ben Mamaribugu. Monsieur Damele Mamaribugu e dan b'a la k'a fɔ CEDEAO kɛli k'a yira ko k'a laɲini ko autorité de la transition ka segin tile 8 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ? Ne ka jateminɛ kɔnɔna a bɛ se ka kɛ. Cogo di? Baara caman sera ka ban a bɛ se ka kɛ. Militaires k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn k'i facile. Donc ni population ka ɲɔgɔn faamuya tile 8 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ. D'accord. U bɛ ka sɔrɔ datuguni min kɛ Mali ɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye? Kɔlɔlɔba de b'a la. Parce que ni u ma sɔrɔ dayɛlɛ militaires n'u ma sɔn ka fanga bila n'u ma sɔn ka sɔrɔ dayɛlɛ parce que militaires ma sɔn ka fanga di civils ma. O bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye parce que laban in na an tɛna se ka sara yɛrɛ sɔrɔ u tɛna se ka fonctionnaires sara parce que sɔrɔ foyi tɛ yen. Donc population yɛrɛ laban yɛrɛ bɛ wuli militaires kama k'u tɛ o ma se ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka gɛrɛntɛ kelen don pour que ka ninnu fɛn nation ninnu jamanaw décourager ko nation ninnu kɛli la quoi état ninnu ni fɛn ninnu kɛli la quoi dabɔkun y'o de ye quoi dabɔkun ye k'u yɛrɛ kɔrɔma sara pour que a ɲɔgɔnna yɛrɛ kana kɛ jamana yɛrɛ kan quoi. Ayiwa n'a kɛra an ka jamana kɔnɔna na est-ce que maliyɛn kan ka fɛɛrɛ jumɛn de fɛnɛ tigɛ o la k'a yira CEDEAO la k'a fɔ anw bɛ yen nɔ? Bon toujours qu'on soit soudés an ka to ɲɔgɔn bolo quoi jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen kan ka ɲɔgɔn minɛ ka jira CEDEAO la k'an bɛnnen don. Donc ni CEDEAO y'a faamuya k'an bɛnnen don a bɛ juru yuba fɛn dɔw la quoi. Mais tant que an kɔni bɛ CEDEAO de kɔnɔ parce que an bɛ tɔn dɔ de kɔnɔ an t'o sariya kɔni bato. Parce que n'i kɔni donna tɔn na i donna a la sariya nu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ i bɛ don a la i yɛrɛ b'a bɛɛ signé avant que i ka don. Donc tu es obligé d'exécuter quoi. Ok, merci. Voilà. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 4 37 48 allo. Allo. An cɛ. Somɔgɔw. Allo. Nba an cɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne ye Denba Kuyate Mugu Kalabanbugu. Denba Kuyate Kalabanbugu. Voilà. Est-ce que CEDEAO ka laɲini tile 8 kɔnɔ ko ka transition ɲɛmaw sigi a bɛ se ka kɛ wa? Ouais, a bɛ se ka kɛ. Cogo di? Bon, militaires b'u ka responsabilité ta. Parce que démocratie sera en fait yan de militaires de ka d'a ma. De Gaulle c'était un militaire. CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la minnu ka démocratie ka ɲi bi in na o de ye Ghana ye. Bon minnu ka u ka démocratie institution n'u ka fɛn bɛɛ tu sigi k'a kɛ béton ye o tun ye militaire de ye. Donc u b'a nafa kɔnɔ bi. Donc an ka militaires u ka baara min na de u k'a laban. U k'u ka responsabilité ta a tɛ se ka taa ni maliyɛn denw tɛ. Donc Mali politiciens bɛɛ k'u ka politiciens bila u ka fara militaires kan k'an ka constitution sigi ka ɲa k'an ka institution sigi k'an ka justice sigi o de da kan na k'a fɔ ko an bɛ sisan ko filɛ la CEDEAO ye an yɛrɛ de ye u bɛ mun kɛra kan min kɛra nin an yɛrɛ de ka signer mais si ça va pas on les reconnaît on doit reconnaître que vraiment an ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ka bolonɔ don a la mais voilà nos problèmes qui sont là donc f'an ka problème an ka jɛ d'abord ka fara militaires kan k'an ka politique ko dabila ka an ka kow dɔ sigi sen kan a ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ. Mais ka sɔrɔ datugu Mali ɲɛ a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye?
a conséquence ka bon kosɛbɛ mais solution b'a bɛɛ tu la conséquence foyi tɛ se k'an sɔrɔ mun t'an na ka ban tɔɲɔn b'an kan nin a ka bon mun fana bɛna na fara kan o fana ka bon mais o tɛ se ka foyi fo an jɛna ka baara ka an ka duruku bila ka duruku kɔrɔ min bila ka kura wɛrɛ don ka ɲɛsin u ma. Ayiwa maliyɛn bɛ se ka fɛɛrɛ maliyɛn fana bɛ se ka mun de yira bi k'a fɔ kuma na anw fana bi yan anw de ye jamanadenw ye. Allo. An ka bɛn kelen ma. Ok, d'accord. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 33 43 Allo. Allo. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 43 Allo. Salamu alaikum. An cɛ. Kɔri baasi tɛ yen. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Masa Dunbiya, an b'a wele ka bɔ Cɛkɛna. Monsieur Masa Dunbiya, Sɛgɛnina ale bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ? Cɛkɛna a bɛ Baginda sira la. Ni tɛmɛ Jalakɔrɔbugu kan. Ne bɛ yen. Ayiwa e dalen b'a la k'a fɔ ko CEDEAO ye tile 8 min di Mali ma transition ɲɛmaw bɛ se ka sigi o kɔnɔ wa? Bon ne dara la a bɛ se ka sigi o kɔnɔ. Mais a bɛ kɛ ni surasiw yɛrɛ ka teliya ye. Surasiw sumayara ko in fɛ o. Depuis ko in daminɛna dɔrɔn olu kun kan ka M5 wele ka fara u kan joona joona u ka fɛn in sigi MSC u ka bɛɛ yɛrɛ wele ka kuma yɛrɛ. Parce que ko in bɛ cogo min na an yɛrɛ fɛ mɔgɔw de bɛ k'an anti CEDEAO ma. An yɛrɛ ka jamanadenw dɔw de bɛ k'an anti CEDEAO ma. Parce que mun ye tubabuw ka pion ye parce que CEDEAO de bɛ ka CEDEAO fɛ lasu. K'o bila Mali la bon tubabuw fana ka pion ma anw yɛrɛ fɛ yan. Bon n'i y'o ko jateminɛ yan fan bara a ma nɔgɔ dɛ. Bon u bɛ ka sigikafɔ min kɛ ten u bɛ sigikafɔ in kɛ parce que mun tɛ a fɛ ko ka ɲɛ olu bɛɛ dabara. Bon ko in a tɛna se ka ɲɛ o cogo la. Ayiwa e yɛrɛ fɛ a gɛlɛya bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan? Bon gɛlɛya min b'a la Mali kan bon parce que maliyɛn da yɛlɛma ka di. Parce que ni u sanction n'u y'a ta Mali kan sisan i b'a sɔrɔ maliyɛnden dɔw bɛ yen ni gɛlɛya bonyana dɔrɔn an bɛ tila ka wuli tuguni ko ninnu man ɲi. An bɛ tila ka kɛlɛ wuli olu la tuguni or que an kan ka gɛlɛya de mun ye ka sanction k'u kan mais an ye gɛlɛya mun ye o ka ca ni nin ye o. An ka surasiw bila an ka ko ɲɛma u k'an ka baara kɛ. U ka civil dɔ ta ka kɛ premier ministre ye dɔrɔn u ka baara kɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la dɔrɔn. Ne kɔni hakilina de y'o ye. Ayiwa d'accord maliyɛn fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye maliyɛn kan ka mun yira gɛlɛya in kɔnɔna na? Bon maliyɛn kan ka min yira gɛlɛya la maliyɛn kan k'a ka faso kanu de yira gɛlɛya in kɔnɔna na maliyɛn kan k'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kan ka k'a yɛrɛ de. N'i ye miiri an mɔkɛ tɛmɛnenw na mun tɛmɛna fɔlɔ olu ye gɛlɛya de mun ka kɔngɔ mun ka minɔgɔ mun ka faso jɔ ka se bi ma. N'i y'a ye an bɛ waso n'olu tɔgɔ ye bi parce que olu ye gɛlɛya dɔ de ku. Bon f'an yɛrɛ k'o gɛlɛya de ku an ka wuli ka jɔ et puis an kan ka wuli ka jɔ fana k'a yira CEDEAO an ta de y'an faso ye. Anw de bɛ bɔ a kɔnɔ an de bɛ sa a kɔnɔ donc u k'an to an k'an ka baara kɛ an sago la. Ayiwa d'accord. Ne hakilina de y'o ye. 66 74 33 48 allo. Allo. 66 74 allo. Allô, Ante. Il peut se qu'il radio in s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc ay nabe wulili ke ay radio faga walma ka mabo radio la yoro jan note echo de beke kumakan nu ɲɔgɔn cɛ min bɛ lamɛn o t'a faamuya ale yɛrɛ min b'a fɔ i t'a faamuya i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Pardon? Ne tɔgɔ Mustaf Tamadu Ɲarela. Mustaf Tamadu. Mustaf Tamadu Ɲarela i bɛ se ka téléphone to yɔrɔ kelen quoi est-ce que CEDEAO ye laɲini min kɛ a bɛ se ka kɛ wa tile 8 kɔnɔ ko ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa sigi ani fangabolo ɲɛmaa a bɛ se ka kɛ? A bɛ se ka kɛ. An b'i lamɛn. A bɛ se ka kɛ parce que baara bɛ ka taa cogo min na. N'i y'a ta k'a lajɛ baaraw taabolo ka ɲi kosɛbɛ tiɲɛ na esprit mɔgɔw. I bɛ se ka téléphone gɛrɛ la mon frère.
66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula ani naani bisaba ni saba bi naani ani seegin aw ka radio do liberté émission aw dun kodi allo ante i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min monsieur Berté kumakan kɔrɔta dɔɔni est-ce que CEDEAO ye laɲini min kɛ tile 8 kɔnɔ cɛmancɛ fanga ɲɛma ani a ka fangabolo ɲɛma bɛ se ka sigi wa? Non, o kɔni tɛ se ka kɛ solution t'o kɛli la. Cogo di? Gɛlɛya man kan bi bi in na o yɛrɛ ɲɛ b'a la politiciens ka kɛlɛ an b'o de la bi. Donc an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka sigi an ɲɛfɛ. Berté i t'i kɛrɛfɛ radio faga ou bien i bɛ ka kuma bluetooth de kan? Voilà, ne kumana bluetooth de kan. Mɔgɔ t'an bolo an kɔni an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka sigi fɔlɔ. Donc o kan ka temps di anw ma le an b'an ka mɔgɔ choisir olu man ka ko imposer an kan. Ayiwa économie n'o ye sɔrɔ nasira ye u kɛlen bɛ ka daw sɔgɔ Mali ɲɛ a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye? Bon o y'a dabɔ an tɔgɔ de kama dɔrɔn an ka wuli ka fanga ban ka bibi na an ka wuli ka o gɛn ka bɔ an kunna u ka fɛɛrɛ tigɛ o. Ayiwa malien ni malien y'o faamuya malien ka fɛɛrɛ fɛnɛ ka kan ka kɛ mun ye? Bon an bɛɛ de kan ka bolo ci ɲɔgɔn ma ko la. Bɛɛ de kan ka bɛn nin ko la. Parce que n'i y'a ye CEDEAO bɛ pression kɛra Mali kan. An ka parti politique dɔw de bɛ fana bɛ pression kɛra o kan dɔw ka se ka pression k'o kan. Donc an bɛ sigi an ka hakili jagabɔ kɛ nin na kosɛbɛ an kana pression ta ka mɔgɔ n'importe qui sigi an kunna. Ok 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ biwolonwula ni naani bisaba ani saba bi naani ani seegin aw dun ko di allo. Allo. An cɛ. Nba haro bɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mana Traoré don ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Monsieur Traoré e dalen b'a la k'a fɔ ko CEDEAO ye tile 8 min di Mali ma transition ɲɛmaw ka sigi a bɛ se ka kɛ wa? Ne kɔni b'a dɔn a tɛ se ka kɛ. Munna? Parce que tile 8 ka surun anw tɛ politigimɔgɔw yɛrɛ nali fɛ fanga la transition kɔnɔ a ka to sɔrɔsiw bolo ka san 3 in dafa. Ayiwa CEDEAO ye robinet datugu sɔrɔ sira fɛ o conséquence bɛ se ka kɛ mun ye? Bon CEDEAO ye frontière datugu conséquence foyi tɛ o la n'anw yɛrɛ ka wuli ka jɔ tɛ. An ka wuli ka jɔ. Minnu kɛra an yɛrɛ bolo yan an k'olu ɲɛnabɔ o bɛ se ka a wo datugu. An ka wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ mun ye? An ka wuli ka jɔ de ye fo région kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka marali de ka fisa ma bɛɛ ka wuli kɛ mankan kɛ yɔrɔ la k'a jira CEDEAO la an t'a ka hakilila fɛ. 66 74 33 48 biwɔrɔ ani wɔɔrɔ biwolonwula ni naani bisaba ni saba bi naani ani seegin aw ka radio do liberté aw dun ko di allo. Allo somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mustapha Tamadu de don. Mustapha ka wele ka bɔ Ɲari la. Mustapha Tamadu i dalen b'a la k'a fɔ ko CEDEAO ye tile 8 min di transition ɲɛmaw bɛ se ka sigi o kɔnɔ wa? Bien sûr transition ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sigi tile 8 kɔnɔna la. An b'i lamɛn. Parce que jaabi caman bɔra jamanaden fanba miirina dɔnna ka ban. Donc ko baaraw avancera ka taa ɲɛfɛ yɛrɛ de. Ayiwa a bɛ se ka sigi. frontières datuguni bɛ se ka na ni conséquence jumɛn ye an ka sɔrɔ kan? Frontières datuguli bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye. Donc parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a tɛ dilan an fɛ yen CEDEAO y'an ka baarakɛbaliya de yira an na. Parce que Nigeria n'i y'a jateminɛ sisan ni Nigeria ta k'a lajɛ. Olu ka président u ka frontière datugu nin y'a san 1 ani dɔɔnin ye. Donc ni ko frontière datugura mɔgɔ caman bɛ yen u tɛna se k'a faamuya tan minɛn minnu bɛ yen n'u bɛ bila u fɛ yen. Donc n'a bɛ bila an ka mobilibaw kɔnɔ ka bɔ n'a ye an ka kɔ kan ka na n'a ye ka jamana tɔw servi. Donc o datugulen san 1 filɛ nin ye Nigeriakaw bɛ ka balo. O kelen na CEDEAO y'a sen don k'a bolo don. Ka taa ko Nigeriakaw k'u ka président a ka frontière dayɛlɛ a ma sɔn k'a dayɛlɛ. Bon n'i y'a jateminɛ o kɔlɔlɔ min filɛ nin ye an ka yan nɔ dɔw bɛ Mali la yan nɔ u ka minɛn bɛɛ bɛ bɔ Nigeria. Donc nin y'a san 1 ye u tɛ ka baara kɛ. Bon
aw minnu bɛ n'a sɔrɔ mobili bɛ mɔgɔ minnu bolo taa sugu kura la ka taa la pièce o pièce bɛ yen i tun bɛ se k'a sɔrɔ 1000 na pièce kɔrɔlen na sisan a bɛ komi n'a fɔ 1500 ka taa bila fo 2000 ɲɔgɔnna na. Ayiwa CEDEAO kɛli fɛnɛ ka yamaruya di BCEAO kana a daw yɛlɛ wari ka circuler mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ kisa bɛ cogo di? O kisa ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ de parce que an ka wari bɛɛ bɛ bɔ kɔkan ne an ka wari bɛɛ bɛ bɔ ka taa kɔkan ne ka taa sanni kɛ ka na a kɛra cogo cogo hali n'a sɔrɔ a ma tɛmɛ CEDEAO jamanaw fɛ i n'a fɔ minɛn dɔw bɛ yen u bɛ bɔ Mauritanie ka na mais o ni wari tɛ bɔ dun mais Mali tɛ se n'a fɔ k'i bɛna wari cɛ ka k'i kun k'i bɛ bɔ n'a ye i bɛ taga n'a ye cogoya dɔ la kɔlɔlɔ ka bon an kan kojugu. D'accord, Malien ka wuli ka jɔ kan ka kɛ mun ye fɛnɛ pour que k'a yira k'a fɔ CEDEAO bɛ ka nin kɛ Mali denw de la. Malien ka wuli ka jɔ kan ka kɛ mun ye CEDEAO ye mun fɔ an bɛ togo de ka kuma kɔ ne hakilina la dɛ parce que CEDEAO ye kuma minnu fɔ an ka parti politique ninnu ne hakilina na parti politique minnu bɛ u da ka bɔ transition na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nin nɔ k'i bɛ se ka transition gérer ka ɲɛ an ye mɔgɔw ye dɔw y'u ka baaraw kɛ ministère kɔnɔna la n y'a ye bi mɔgɔ baden b'a fɔ ko Maliki ministre joli tɛmɛna i bɛ ka tile la a ka ca dɛ donc n'i sera k'i ka baara kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw b'i réclamer donc parti politique mɔgɔ ninnu n'u sɔnnen n'u yɛrɛ ko jama b'u kɔ donc u b'u sen bɔ transition ko in na an ka transition kɛ nɔgɔya la an ka civil dɔ sigi u ka élection organiser kalo 12 kɔnɔna la bon o tɛmɛnen kɔfɛ ne hakilina ye mun ye assemblée ko la donc u ka yɛlɛma don Mali sariya sunba la n'u ka yɛlɛma don a la yɛlɛma min don a compliqué tɛ donc ni élection présidentielle kɛra sisan mɔgɔ fɔlɔ o ye président ye mɔgɔ filanan parce que n'i kɛra mɔgɔ filanan o b'a sérégira jamana den fanba bɛ yen nɔ monsieur, il y a d'autres italiens dɔɔni il y a d'autres mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka ligne kɔnɔ donc mɔgɔ filanan o b'o kɛ assemblée président ye donc président ni assemblée président donc olu ka kɛ élection présidentielle la mɔgɔ fɔlɔ ni mɔgɔ filanan ye. Ok merci 66 74 33 48 64 74 allo. Allo. Ante. Awa ci an bara. E bɛ se k'i kɛrɛfɛ radio in faga. Waati caman b'a la. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne ka wele ka bɔ Lafiyabugu. I tɔgɔ ni jamu? Mohamed Traoré. Traoré e dan b'a la k'a fɔ CEDEAO ye laɲini min kɛ tile 8 kɔnɔ transition président ani premier ministre bɛ se ka sigi wa? Bon tiɲɛ na a tɛ se ka sigi. Munna? Parce que n'i ye ko in ta k'a lajɛ responsabilité de bɛ sɔrɔsiw bolo. Fo u fana k'u ka responsabilité assumer parce que baara in a kɛra laɲini dɔ de kama. Donc n'a ma ɲɛ a kɛra o kama donc fo o laɲini k'a tiɲɛ n'u ma mɔgɔ sɔrɔ u bɛ da min na ka fanga d'o ma. Bon CEDEAO ka pression tɛ se ka kɛ cogo si la k'u ka ambition bila. Tu vois donc a bɛ ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ ka to sɔrɔsi ninnu kɔ k'u soutenir. Parce que déjà u nana yɛlɛma caman donna kow la donc bɛɛ ka to u nɔfɛ k'u soutenir u ka nin ko in na ni fanga ji kuma sera a bɛ di civil ma inchallah. CEDEAO kɛlen ka frontière dasɔgɔ ka sɔrɔ datugu Mali ɲɛ a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye? Ouais bon conséquence b'a la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaw bɛɛ tagala ye ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ échange commercial kɛ. Économie a bɛ se ka jouer an kan mais a bɛ jouer an kan mais il faut que an ka assurer an ka an sabali a kɔrɔ wagati ko dɔ a bɛ tɛmɛ. Bangiw da sɔgɔli ne ka BCEAO da su an ye wari kana bɔ o fɛnɛ kɔlɔlɔ t'an bɛɛ wa? Ouais kɔlɔlɔ bɛ nin bɛɛ la mais jamana tɛ se ka yɛlɛma ni sɛgɛn dɔ ma kɛ il faut que on accepte d'être surpris tu vois. parce que n'i ye IBK ka ni san 7 in lajɛ a nana jamana souvent a ye baara ɲuman dɔw kɛ mais baara caman de tiɲɛna bolo ka tɛmɛ ɲumanw kan donc olu labɛnni tɛ se ka kɛ fo maliyɛnw ka sɛgɛn dɔɔni il faut que a jeni o fɛnɛ ye. CEDEAO maliyɛn bɛ se ka mun de yira CEDEAO la k'a yira k'a fɔ wale min bɛ ka kɛ CEDEAO fɛ a bɛ ka kɛ malidenw de la. Voilà donc maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan surtout M5 min ye
kɛlɛ wuli kɔsa in na ko i bɛ ka taga olu de kan ka parce que jama b'u kɔ u ka essayer ka jama lajɛ ka yira CEDEAO la ka yira diɲɛ bɛɛ la parce que n'u tɛ CEDEAO dɔ wɛrɛ tɛ c'est des occidentaux olu de bɛ ka CEDEAO diriger olu de bɛ kuma ni CEDEAO bɛ kuma n'olu de ka laɲini donc ale y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ an b'u soutenir pour que ka fanga di u ma u ka se ka jamana in kow yɛlɛma u sago la. N cɛ 66 74 33 48 66 74 43 allo an cɛ. Ama an cɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Abu Sanogo n bɛ Yirimajɔ. Abu Sanogo Yirimajɔ e dan b'a la k'a fɔ CEDEAO ye tile 8 min di ko ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw sigi président ani premier ministre a bɛ se ka kɛ wa? A bɛ se ka kɛ problème foyi t'a la. An b'i lamɛn. Furancɛfan in filɛ transition filɛ ko gɛlɛma foyi tɛ u ka sama-samali dabila u ni ɲɔgɔn cɛ fanga tɛ min ye continuité ye o dan de b'a la o. Dan de bɛ fanga na o. N'o bɛ fanga ɲini o ka taa élection normale nɔfɛ transition nin a bɛɛ sigi hali tile 2 kɔnɔ a bɛɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Sama-samali ko foyi t'a la sɔrɔdasiw ka jɔ jɔyɔrɔ la M5 fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka mɔgɔ dɔw choisi ka bila la un point intérêt. Maliyɛn kɛ frontière datuguni ni ka pardon ay dɔ bɔ radio in mankan na s'il vous plaît frontière datuguni conséquence bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan? Frontière datuguni bon o CEDEAO ka laɲini de o parce que o fana bɛ sariya dɔ de kan ka baara o. O bɛ sariya dɔ de kɔnɔ constitution dɔ de b'o fana bolo. Mali b'o o sariya kɔnɔ diyagoya don a bɛ appliquer an kan n'o ye min fɔ an bɛ taa o ka sira de fɛ. Ni CEDEAO ye min fɔ n'an ma taa o ka sira fɛ sariya bolili a kan a bɛ boli jamana wɛrɛw kan min t'anw ye o. D'accord maliyɛn fɛnɛ dun kan ka ayiwa jɔda jumɛn de la ni nin ɲɔgɔnna kɛra ka asphyxie économique kɛ ka sɔrɔ gɛrɛntɛ k'a datugu. Ka frontière datugu. Ayi ka sɔrɔ datugu i n'a fɔ ka sɔrɔ tigɛ bangiw ka sira fɛ. BCEAO kɛrɛnkɛrɛnnen la. Sɔrɔ tigɛ bangiw ka sira fɛ an bɛ taa CEDEAO ka laɲini de la u b'a wuli ka bɔ yen. Ni CEDEAO ye min fɔ maliyɛn kan ka taa o sira de fɛ u b'a wuli ka bɔ n'o ye sariya ko de ye o. Comme CEDEAO y'a fɔ ko ka fanga di civiliw ma bon e ka kuma kɔnɔ hakili e ko ka di sɔrɔsiw ma. Fanga bɛ di civiliw ma sɔrɔsiw b'a bila u ka taa caserne na civiliw ta de ye fanga ye o de b'an ka sariyaw la o. O de b'an ka sariyaw la. Sɔrɔsiw ka fanga to yen u ka yafa kɔ ɲɔgɔn sama-sama ko tɛ nin ye o. An ka sariya de bɛ ka baara kɛ o bɛ sariya n'o ko k'u ka constitution bato kɔnɔ u ka fanga in to yen u ka di civiliw ka baara don o de fɔra o. Ok 66 74 33 48 64 74 43 Radio Liberté allo an cɛ a bɛ se k'aw kɛrɛfɛ radio in faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min 66 74 33 48 n'a bɛ weleli kɛ a ye aw kɛrɛfɛ radio faga walima a ka caman bɔ a mankan na allo salamu aleykum Liberté i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Musa Yalikuye Bangoni Farada. Musa Yalikuye Bangoni Farada. Awɔ. CEDEAO ye laɲini min kɛ e dan b'a la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tile 8 kɔnɔ wa? Ne bolo. N'an labɛnnen kun don a bɛ se ka kɛ. N'an ma labɛn an bɛ tiɲɛ de fɔ a ye an ma labɛn an bɛ na ni ko wɛrɛ ye. N bɛna o yɔrɔnin walawala dɔɔnin. M5 ko an y'a ɲininka ko mɔgɔ b'u bolo olu ko mɔgɔ b'u bolo tiɲɛ caman. Ni mɔgɔ b'u bolo ka ban. Mɔgɔ mun kun b'u bolo ka kɛ président ani mun kun b'u bolo ka kɛ assemblée président ani mun kun b'u bolo ka kɛ premier ministre ye u b'a proposer ka yira malidenw na kɛ n'a diyara an ye an bɛ taa o sira fɛ n'a ma diyara an ye an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ kɛ olu y'u ka labɛn sabati a mɛnna u ka fɔ la n'o kun ye tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ n'o tɛ tiɲɛ kuma ye an bɛ tiɲɛ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ panbara a tɛ se k'a kɛ an bɛ labɛn kura de sabati donc fɔlɔ an y'a sogolo ta a binna de donc ni so passement ma ɲɛ dɔrɔn sanfɛla ye fu don CEDEAO kɛlen ni ka sɔrɔ da sɔgɔ Mali ɲɛ i n'a fɔ ka frontière da sɔgɔ o conséquence o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun y'anw kan ni y'o kɔlɔlɔ ɲini ka dan to kɔlɔlɔ la o maa min delilen don kɔngɔ na o bolo o tɛ kɔlɔlɔ ye Bamakɔka ma dege o la o n'o tɛ n'i y'a ɲininka bakuruba la Mali fan bɛɛ bɛ embargo ta ka kɔrɔ o
donc Bamako dɔrɔn de ka embargo la o n'o tɛ malidenw yɛrɛ fɛ u kana da embargo ma don ka san 100 kɛ o tɛ foyi y'an bolo depuis Ala y'an da an b'a embargo la k'a kɔrɔ d'accord mais Bamako k'ale ma dege a la de olu bɛ ka dege a la sisan dɔɔni de mais bangi da sɔgɔli ka wari da sɔgɔ an ye o fɛnɛ bɛ se ka kɛ mun ye gɛlɛya la ni ye ji tɛmɛsira ba kɔni ye da sɔgɔ ka ban fitini tɛ ji sɔrɔ bilen dɛ banque ye BCEAO don n'i ko Mali banque dɔrɔn a bɛ kosɛbɛ BCEAO de la n'i ye BCEAO da sɔgɔ ka ban banque tɔw tɛ se ka baara foyi kɛ o y'u jɔlen ye n'i ye adamaden ŋɔnɔ minɛ ka ban a tɔ kɔni barika t'a tɔ la bilen dɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni wari kɔni ka d'an ye o solution t'o la fo ka dayɛlɛ de donc ni wari man d'an ye an bɛ se ka dege gɛlɛya la donc o tɛ foyi c'an ye pour que an ka sɔmi gɛlɛya la dɔɔni fana dɛ mais est ce que an bɛ se ka taga ka wari in fɛnɛ to donc ni Mali jamana ko don an bɛ se ka ta ka to mun y'a ko dabɔ ye ni yɛrɛ ko don ni nafa ɲini ko don o kɔni taa cogo t'o la d'accord malien kan ka jɔ sen jumɛn ka bi walasa CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in a kɔlɔlɔ bɛ kɛ malidenw de ka jamanadenw donc jamanadenw yɛrɛ de ko in kɛ o donc CEDEAO man ka o décision ta tuguni o n'i bɛ tɔn kɔnɔ ka ban i yɛrɛ ye tɔn sariya ɲɔni ka ban i bɛ sigi ni o ko tɔ bɛɛ de malidenw an y'a dɔn ka o sariya dɔn k'a ɲɔni donc an bɛ sigi ni gɛlɛya ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ ni gɛlɛya ye maa si man ka fɔ maa ye donc an bɛɛ bɛ sigi n'o gɛlɛya de donc ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana in baara ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ gɛlɛya b'anw na gɛlɛya b'anw na o man ka fɔ a taara ka fɔ da an y'a dɔn k'a kɛ voilà o kɔni o n ka hakilila kɔni o ye 66 74 33 48 60 ani 6 74 40 43 allo allo an cɛ somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Sangare Ɲamakɔrɔ monsieur Sangare i ye barosen in faamuya bon n y'a dɔɔni faamu ayiwa e dan b'a la k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye tile 8 min di ko ka camancɛ fanga sigi a bɛ se ka timɛ ka bɛn n'a ye wa a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ an mɛnna trop parce que i bɛ ka taara kun min kama a bɛɛ jɛlen de don an ko école sécurité ka fara yuruguyurugu kan donc olu bɛɛ dɔnnen don ka ban coup d'état kɛra fɛn min kama a dɔnna ka ban quoi donc ne t'a dɔn surasiw bɛ touché min na tuguni an kɔni an tɛ foyi kalama o la sisan ni o mɛnna o ma se k'a sigi dɔw b'a jo fɛ parce que an b'o ka sariya le kɔnɔ n'an t'o ka sariya kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ de sisan n'o y'a min fɔ an b'a appliquer ou bien an bɛ bɔ CEDEAO la merci o yɔrɔ y'o ye ayiwa d'accord frontière da sɔgɔli Mali ɲɛ e fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan kɔlɔlɔ ma la dɔrɔn fɛnw da bɛ se ka gɛlɛya dɔrɔn depuis Ala yɛrɛ depuis Modibo Keyita bɔra an ka fɛnw ma deli ka nɔgɔya donc n'i m'a ɲɛ k'i bɛ kɛlɛ kɛ i bɛ jɛn n'a bɛɛ fana ye donc ni fɛnw gɛlɛyara a kana bala an na quoi BCEAO fɛnɛ da sɔgɔli o fɛnɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye bon diyagoya kɔlɔlɔ bɛ na parce que hali dan wari ninnu ma parce que banque tɔ ninnu bɛɛ bɛ taa wari ta BCEAO de la ka baara kɛ n'a ye ani an ka hali an ka commerçant ba minnu kan ka taa wari fana labaara kɔfɛ olu si tɛ se ka baara kɛ tugun ni i mago bɛ hali 100,000 la banque la bɛ peut-être i bɛ se ka 20,000 dɔrɔn de sɔrɔ donc tagalen ɲɛfɛ n'a ma kɛ joona fana n'a 2 mois sɔrɔ ta tuguni fonctionnaire ka sara a bɛna gɛlɛya fana ye ayiwa e yɛrɛ fɛ maliyɛn fɛnɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye pour que k'a yira CEDEAO la k'a fɔ gɛlɛya in bɛ anw de kan a bɛ jamanadenw de kan bon dɔwɛrɛ t'a la dɔrɔn an bɛ bɔ dɔrɔn i n'a fɔ M5 bɔra cogoya min na an b'a yira o la dɔrɔn a banna o dɔrɔn de don merci 66 74 33 48 64 74 43 aw dun ko di allo allo an cɛ ante an bara i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Sangare Ɲamakɔrɔ Sangare Ɲamakɔrɔ est-ce que dalen b'a la k'a fɔ CEDEAO ye laɲini min kɛ Mali fɛ ko transition ɲɛmaaw ka sigi tile 8 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ wa bon a bɛ se ka kɛ yala ou bien n'a tɛ se ka kɛ parce que ka da mun kan an bɛ yɔrɔ min na sisan yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ a yɛrɛ fɛ fɔlɔ
parce que fɛn caman b'an bolo yan nɔ an bɛ o to yen nɔ ka kɔfɛfɛnw san ko o de ka ɲi est ce que ni mɔgɔ ma k'i yɛrɛ fɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ wa min bɛ k'i fɛ o bɛ engrais de ɲini i kan ne o min filɛ o ye n'a fɔra sisan ko CEDEAO bɛna yɔrɔw dasɔgɔ ko embargo mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ n'i ma tɔɔrɔ koyi wɛlɛ ti tɔɔrɔ fɛ fo n ka bila n kunna n'an tɔɔrɔla kɔfɛ kɔni hɛrɛ de bɛ yen da bɛna sɔrɔ an b'an wasa don an bolo fɛnw na minnu b'an bolo yan an bɛ yɔrɔ min na sisan sogo kilo bɛ yɔrɔ dɔw la 1000 bɔ 2000 Abidjan kɔrɔ yan mais mun de b'o kɛ embargo nin hali a kɔlɔlɔ bɛ se Faransi yɛrɛ ma n'a ma ɲɛnabɔ a waati la. D'accord, BCEAO dasɔgɔli nafoloko nasira yɛrɛ la parce que frontières dasɔgɔ o ye sanni feere mais nafolo yɛrɛ nasira la banques dasɔgɔli bɛ se ka kɛ conséquence jumɛn yɛrɛ ye a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye. Bon a conséquence bɛ kɛ mun ye. An bɛ se k'o fɔ commerçants ka sira dɔrɔn fɛ. O tɛ sira den o tɛ dɔrɔn ye dɛ. Bon ko o kelen fɛ quoi. Parce que olu bɛ taa fɛn dɔw ɲini ka na o ta an fɛ yan. Mais o fana bɛna ni fɛn dɔ ye ka sɔrɔ a bɛ yan nɔ an t'an wasa da an ta la olu bɛna ni ɲɛ an b'an wasa don de la o de b'an tɔɔrɔ o. Tiɲɛ tɛ wa wariko n'a na yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na sisan gouvernement yɛrɛ gouvernement kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ o kan k'a bolo fɛn fɛn b'u bolo kan ka a bɛɛ ni fila bɛ min na dɔrɔn ka kelen minɛ tɔ kelen bɛ to a bolo. D'accord. Et maintenant, Malien fɛnɛ kan ka mun de yira CEDEAO la ka yira k'a fɔ ni garantie in bɛɛ bɛ ka kɛ maliden de la. Bon, Malien an ka bɛɛ kelen ma an ka yira CEDEAO la. An bɛ moment min kɔnɔ sisan an bɛ yɛrɛ ɲini moment kɔnɔ an tɛ se ka tɔgɔ bɔ olu ka sariya dɔw kan n'a ma k'an yɛrɛ ka degun ye an dun bɛ lafiya de ɲini. U push u k'an to tan an ka pouvoir to militaires bolo militaires ka nettoyage kɛ u ka bila u kunna an bɛ nettoyage de la. An bɛ nettoyage kɛ n'an yɛrɛ ka bɛn n'an ka fɔ ka bɛn de. Donc n'o fɔ tɛmɛna sisan CEDEAO ka laɲini min bɛ yen an bɛ se k'u lajɛ min b'an dɛmɛ min b'olu yɛrɛ dɛmɛ an bɛ jɛ k'u de kɛ. An ka fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ bɔ n'a kɛra tan ye Faransi de bɛ 9 de ta an ta ye kelen ye an bɛ lafiya wa. An dɛsɛlen don ka bɛ jɛn wa fo an k'a dɔn k'an dɛsɛlen don ka ko dɔ de kɛ an yɛrɛ ye o tɛ kɛ ni dusu tɛ. O de tun ye ne ka laɲini ye quoi u ka yira CEDEAO la u k'an to tan an k'a ɲɛɲini an ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛnna ka taa sira min fɛ normalement fo ka taa se an 3 san 2 an ka yanni élection yɛrɛ ka se IBK ka mandat tɔ laban in ka se an kan ka to militaire bolo an k'a lajɛ quoi même olu bɛ se k'an dilan hali an bɛ se ka continuer ni militaire fanga ye. Ok 66 74 33 48 66 74 34 33 allo. Allo ça va. An cɛ. Ba. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne wele ka bɔ Kalabankɔrɔ Sanga. CEDEAO ye tile 8 min di sɔrdasiw ma e dan b'a la k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔ bɛ se ka sigi a kɔnɔ wa? A bɛ se ka sigi fo ka ɲa. Hakili la mouvement in kɔnɔna na jamana kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye M5 bɛ jalagɛlɛya kɛ ka bɔ. I t'a fagali ni fɛn bɛɛ la ni fɛn kɔrɔ ni tile kɔrɔ. Mɔgɔ damadɔ bɛ yan société civile mɔgɔw bɛ minnu kɔ olu jɔlen bɛ parti politique min bɛ k'u t'u dogo don M5 kɔfɛ ka bɔ M5 kɔfɛ k'a ka baara kɛ. M5 mɔgɔw ni sɔrɔsiw k'u ka transition kɛ. U ka civil de ɲini k'o kɛ premier ministre ka baara kɛ. Dɔw ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ sisan ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ fɛ. I n'a fɔ Malik ale ma surun Malik la n'aw ɲɛ mais mɔgɔ caman bɛ yan patriote caman bɛ yan ka fara Malik kan. U k'a to transition ka di sɔrɔsiw ma ka ban fɛn fɛn jamana in gɛlɛya bi na c'est politique. Dɔw bɔra sisan k'a fɔ ko i n'a fɔ k'a bɛ se ka président kɔrɔ président i bɛ kɛ président kɔrɔ de san koyi. Président kɔrɔ de a ye baara dɔ kɛ a dɛsɛra dɔrɔn a yɛrɛ y'a fɔ a ye dɔ kɛ a ma dɔ kɛ i tɛ se ka bɛɛ kɛ o. Mais jamana bɛ yɔrɔ min mɔgɔ min bɛ kuma na a fɔ i n'a fɔ dɔ y'a fɔ cogo min mɔgɔ la main cachée est derrière u susu k'a kɛ i n'a fɔ jamana bɛ se ka jɔ ni civil tɛ nkalon don. CEDEAO tɛ propre de ye u ma Mali dɛmɛ a CEDEAO ma Mali dɛmɛ. An ka tiɲɛ fɔ u ka première mission n'u o y'a fɔ IBK k'a ka assemblée ci ɲinan mun n'a ma assemblée ci ka tɛgɛ élection kɛ mankan tun banna o. Mankan tun banna mais u bɛ ka IBK de dɛmɛ ajouter l'association des présidents c'est tout. Ce n'est pas pour le peuple, ils sont pas là pour le peuple, il faut qu'on se dise la vérité. D'accord, frontière sɔgɔli o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan? O kɔlɔlɔ ba de b'an kan parce que an bɛ ka an ka commerçant puni an bɛ ka population de puni. O tɛ président ko ye o version ko don u man k'o kɛ u tun da man ka mɔgɔw la u tun kan ka jɛ fɔ IBK ye kabini a waati.
D'accord. Président anya ni fait match be ko jamana tan bo sigir ko nabi d'accord ala ni yoro jambe angana tani ni yoro jambe nafolo da sogoli monsieur oui monsieur s'il vous plaît monsieur écoutez angata dondori nafolo da sogoli BCAO da sogoli aywa malila au fana conséquences bi sika ke muye sur le plan économique. Sur le plan économique on va kana reculer de parce qu'anga tani mali. Ça c'est très simple, il n'y a pas d'autre explication. D'accord. Parce que on n'a pas de débouchés sur la mer, donc on garantit des cas à Ouka. Bon, au-delà de donc, là, on a la débouchée sur la mer là. C'est vrai, c'est d'ailleurs qu'on a ramené la table au téléphone. On a des Sénégalais beaucoup de euros d'action. Et il y a des gens au niveau du Sénégal qui nous soutiennent. Sénégal, économiquement, mais comme il a de l'Europe, on va donc. Mais Allah wa mouvement ke sunge seda wongo to peuple de do Allah peuple de kala wudi ci tanka mouvement wéré ke seda o mo fula amé yere fugal tabulo yalla ma c'est tout peuple de kala wudi la ko mouvement c'est ya te mouvement c'est risque à peuple de kala risque a kera benyana ya gouvernement jamla de ta ci ko ma te mo ci yarama mais mënu ko intérêt bala wu mo mais nous quand intérêt c'est tellement vrai c'est tu me transférer moi aussi pour ça que d'accord pour me transférer Allah entre chia ka marché ka boka marché que Allah minen do accès ka bo awere le document faut que l'ant amota do mi yéti pour tout état de la coup d'état pour mi yéti amota do voilà bon jamana de tableau ni gambi na ma hakrisi ni transférer ka transition que au premier civil ni Allah nga baraka point barre. OK merci voilà merci c'est bon. D'accord, amseka mo lavanta amseka mo klenta d'accord amma la jeka mo klenta mais minute klenta tigima allo ouais allo ça va minute klempe de bibolo tokani jamu ba wole ka bomi ouais Bokar Fofana monsieur Fofana est-ce que CEDEAO ye clé seki min délai de ko ka transition nyama usuganti o kwana na absika kewa bon absika ke parce que a ma fɔ dugu si la ko ni sɔrɔsiw ma i ka transition gérer ko dugu tɛ taa ɲɛ mɔgɔ baden de bɛ Mali la mun tɛ se ka transition gérer ka ɲɛ o caman mɔgɔ civil ɲɛnɛma baden de bɛ yen est-ce que tu as vu d'accord frontière non tɔgɔ fɔli ko tɛ parce qu'on va pas faire de promotion sur quelqu'un frontière u da sɔgɔli kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan dɔ b'i kɛrɛfɛ radio mankan na monsieur a bɛ se Mali kan parce que Mali ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ kɔfɛ ka na a ka fɛn caman bɔ kɔfɛ ka na surtout a yɛrɛ commencé ka jɔ depuis sa commerçant dɔw yɛrɛ kan a bɛ sɔn ka o diyagoya de ayiwa BCEAO fɛnɛ kɛli wariko nasira la BCEAO kɛli ka da sɔgɔ o fɛnɛ conséquence ye jumɛn ye bon conséquence a bɛɛ ye gɛlɛya kelen de ye oui a bɛɛ ye gɛlɛya kelen de parce que en tant que BCEAO ma dayɛlɛ i se ka baara commerçant baw se ka baara kɛ et puis a politiquement fana a bɛ an ka gouvernement yɛrɛ kan ok merci donc bitain ambe asonsori no émission odun kodi ni ala manga jonya jo ana sini amena nyogon soro ya ni wati kele radio so kele sanfé télé so kele ina ni odi radio liberté en liberté télévision minu mba fe ka file liberté télévision na au ba soro TNT Satikan 41 Malivision ka 239 YouTube kanana aba de groupe liberté abe en soro li fene ka émission no bebet me au sanfé ani Facebook kanana radio liberté notre groupe liberté en émission bébé réseaux sociaux ulu fene sanfé donc ka foli ke anga PDG ale mi mbeka ni magwa mbeke ni chesri ni timinandia nke wala sa kaseka aywa akabriki denda jamana jolila Almami Samuru Touré masake ko masake ambe alere fene fu o chesri na ndogo sedu njamu siribe Mohamed Touré morla ye inte erewe ka jauta ka foli kiye Mohamed Nyangandu ka pmakaundi malikon ani maliko kan e chesri ofe otuma merci à toute l'équipe akambe chini ni watikele ni radio so kele sans fait ani ni télévision so kele sans fait auka radio la radio Liberté, la radio qui vous libère, Liberté Télévision, la télé qui vous libère.